et personne Mamadou et Koulibaly soin et Koli était Koudoura quoi a fait depuis what termina ah Koli était Koudoura Bali donc Koudoura Barça tant au fait non ko no keta osoro ulla rek onna sa kubu de sa en saison souvera et après la mana ça me doubler les isa doubler vous allez dans ce verra on doubler les isa ça doubler ah donc ta somme mais là parce que Benson ne marquait o Bugatti olu ka bɔ a la Real mana gagner fana o fana de tasuma ko olu ka fana bon nous ma sɔrɔ a ma ɲi dɛ an ka jɔn olu kun divisé la dɔrɔn a ka match la dɔw ko k'a gagner dɔw ko k'a kana gagner parce que n'aw gagnera ça a bɛ o b'a to championnat la a bɛna match dɔw bila k'a fɔ a bɛ ligue préparer n ta se an bɛna ligue an bɛ doublé de kɛ ka kɛ champion ka tila ka ligue furakɛ fɛ olu sera o dan na ligue la kana sigi a la ni aw sera a dan na somɔgɔw ko tɛ na dɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye ani bulusi de kɛmɛ sa sɔrɔ bɛ don kunnafoni sɛbɛn kan ale bakuruba ye yanni labɛn ka sɔrɔ ka taa sugu cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn an balimaw sabula ko ka sabula de kɔnɔra ko ka yiri gɛrɛgɛrɛ an balimaw wa ne fɛ a bɛ sigi o ko tɔrɔ ale bavier fédération ba de se ma se k'a déposer o fɛ Mali bɛ aw minnu na n ye dɔw wele o wele seli tɛmɛna k'u b'an dɛmɛ aw minnu bɛ ni kunnafoni bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen service de la fédération président i b'a lajɛ ni sera k'a sɔrɔ ale y'a bɛ sogo i k'a don kan ka ɲɛ f'u na ko ne b'o ko k'an dɛmɛ a la e ka sabu ɲuman dɔɔni k'a la o y'a kɛlen dunan ye kaban wa min ye kibaruya duman ye cɛlakaw k'aw to sɛgɛ min sɔrɔ ni sɛgɛ min y'a fɔlɔ n'u sɔrɔ k'i ɲɛ n'u ma sɔrɔ bɛ diɲɛ don o don sɛrɛ ka diya ɲɛ kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban bamanan ka fɛn dɔ numéro bamanan ka fɛn dɔ an bɛna o ma jɛ bamanan an bɛna dɛmɛ de ɲini o la k'o bɛna dɛmɛ di o e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye ani seli de donna ɲɔgɔn na quoi an bɛna ni seli kɛmɛ na 28 seli kan ka bɛn o kan bɛn nin dabɔlen don tension taw kan dɔgɔkun fila bɛ sɔrɔ kɔfɛ i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye seli minero labalen na Miller Stevia ni jabɛti tɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye Miller Stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i y'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller Stevia ka fara sel minero labalen kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigiw kɔnɔna na nka camanba sanda Sotaf Société Tambadou et Frères rue Gruyère de Lissa nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotaf tambadou@yahoo.fr aka ji enjoy naga boisson zana in doti sore oni ma bise la sunde na e papa ka kene sunalo yi zana distribution mo kele no ku ko mo fa ka tuguni ni Espagne dumuni na fama chama ka fra ji enjoy ali ni boisson zana ka inafo yaourt yogo plus les zola vinaigre blanc handley vinaigre de pomme alhambra faut ka se mayonnaise délice spaghetti romero macaroni romero petit pois haricot vert haricot blanc macédoine maïs doux wa obey marque céleri de olive noyau alhambra huile d'olive capricho gâteau madeleine ani biscuit wafer na nunu soro jume ni mogo be ni caman ba santa la ibi ikunda u ka boutique bauka boutique flana ale be stade 26 mars ale kofela la ini giranti ule jaw obe ɲɔgɔn ani fana bulo walima i ka nɛgɛjuru sira bamba fɛn 76 11 76 41 n'o yɔrɔ yɛrɛ ka jan i la i b'i kunda u ka butigi sabanan kan musabugu 3e fɔ ale kɛrɛfɛla la ni badra alu bɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa se mariki togodo ma walima i k'u wele 94 49 90 35 wa bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka station totalu la mama mayiga ani ma danyogo olu bɛ ka aw bisimila
bisimila ko ɲuman ni mɔgɔ bɛ nin bakuruba santa la i b'i kunda u ka butigi fɔlɔ yɛrɛ kan suguba ale kɔnɔna na immeuble Comatex la Coy i ni belebelew bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛn min ye Bakari Traoré fo ka taa se u ka gérantba yɛrɛ ma n'o ye Sibiri Traoré ka kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ nin ko in kan i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la fɛn min ye 79 33 48 96. denmuso o kuma ne n'an kunda zana 18 ma ko Ghana dirigeant wa zana dirigeant ne n'an kunda yen ka taa an kun bɔ kan. Papa a tɛ fɔ ko zana distribution sa a bɛ fɔ de ko zana distribution. École de santé le Djene hate matike ngana ye gonzan mami ne bi fe ka daraja ni ga to so ga doctorat la fiki gere atomba udila abe dum na ko bi e kalanso kele mu to be jamana dum da odi école de santé le Djene sabu ni ka doctorat kalanke e be ke firin kanye ka sabu ka mu ye baraka to nyuma la ko karamgo mu ba anga jamana ko ga tabla je fanto fe ni bela jele sabatile be classe bonna e daga bana mina ulu bela jele ba akono turki ni pratique ni bela jele be ke au ka ke aide soignant matrono walma biologie médicale technicien laboratoire santé communautaire de fu ko fe sans sabakala walma baki ko fe sans sabakala walma master ni bela jele sabatile be to ko sabon dam na ka ba aka na mu so ke Allah ma wo ma e de be fe ka ke docteur Joli aka de manan kono wuli ki bulu jono jono ka se école de santé le Djene flani bananga bugula dabo me ka nyeshi bolemo maître ki na duru au bon tour de l'Afrique ni ngonche site web www.complexedjene.org aka duru 76 06 73 75 walma 65 91 42 79 école de santé le Djene encore tare sababu kura. Kunun kɛra promo ye. Bi fana kɛra promo ye. Bi fana kɛra promo ye. Bi kɔni bulu mɔ fɛn tɛ yen fɔlɔ. Fɛn tɛ yen kunun kɔni. Kunun ta ɲɔgɔnna kɛra bi o ye diya ye. Voilà ni fantanya b'i la a b'o fɔ fana an bɛ solution. Fantanya kɔni mɛnna. Solution min sɔrɔla sisan. Sinon kunun ta kɛra promo ye. D'accord. Maliyɛn bɛɛ bɛnn'o kan ko kunun ta kɛra promo ye. Kunun ta in kɔni kɛra sumaya ko ye. An bɛ ka jɔ mɛ a nalen a sera ala bɛ ka nɔgɔya sa. Mɛ mɔgɔ bala y'a fɔ k'aw y'a rajaw wuli kosɛbɛ. mais on terikɛ dɔ bɛ yen ale ko su yɛrɛ ko don si de ma nɔgɔ ale ma hali san nana a ko nɛma bɛ jigin ko mɛ ko kɔngɔ de b'ale sɛgɛn ko don si ma nɔgɔ ale ma a ko tiɲɛ don tɛ na sini limaniya de a banna n'ale sunna don climatiseur o bɛ ka k'i da frigo kɔrɔ tant que ma limaniya kɔ a bɛ digi la de ne ye sugu dɔ a bɛ kɔlɔn ko ne sunna ala ye ka ban banna ala ni nɛma ka wusa ala dɛ o tiɲɛ mais limaniya de don quoi n tɛ dumuni kɛ d'accord sɔgɔnɔ tile fɔlɔ bila o don cɛ la tile bɔra ne ye fura ɲɛ bilen ne ye ne sigilen musokɔrɔba dɔ nana ma nana ka na jisuman di ne ma o bila ko nin ye ne bɛ ka wasi ne bɛ ka wasi ne ko cɛ la bi da ma nɔgɔ tile fɔlɔ de ne sɛgɛn o bɔra a tɔ ma ne sɛgɛn fura tile bɔra tile fɔlɔ k'a bɛ sɔgɔlen daminɛ o ma bɔ fɔlɔ ala k'o bɔ donc pour notre kibaruya kɔnɔ an bɛ na yɔrɔ fɛ commune ale kɔnɔna na Kupo Koma Kulibali Burale arbitre international Koreana jamana kɔnɔ a tɔgɔ la ko Bura baara bɛna daminɛ fɛn min an bɛ Koyita terrain na Kofina Sud ale kɔnɔna na donc équipe minnu bɛ yen denmisɛnnin fitininw de ko don minnu tɛ tɛmɛ kilo 45 kan n'o b'a fɛ ka participer coupe in na a bɛ se ka liste kɛ ka balontan liste kɛ ka dalasi 1000 na ka comme frais de participation nka fɛn min liste min na kɔni Bura liste dɔgɔyara ka ban ka sababu kɛ an ye liste 15 sɔrɔ a tɛ n'a ye tiɲɛ sɔrɔ an bɛ jɔn ye donc maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka participer hali sisan u bɛ se ka weleli kɛ Sidi Sibi ale ye degeli karamɔgɔ ye an bɛ Koyita terrain na ka numéro 51 38 11 56
Vous venez à Djega Forêt là, il va du 76, 26, 23, 57. Vous venez regarder. Namore amta femi hippodrome ale kona coupe Ramadan Mamadou Touré beka mako Mamadou Fin pour la première édition a tola ko ka borona damina femi hippodrome ale kona na très bon train be no ko sans train a borona damina kono ko mo be équipe temps ani worola do équipe mun be no bar ko biska participer ko bina no e sungalo kona ni compétition be no Mamadou Touré Mamadou Fin a tola ko bura ko wal lisu ke kadala si wakile ndaga comme frais de participation ka équipe dans équipe temps ani woré lisu mino fene ko be ban kalo club muga ani kele compétition be damina kalo club muga ni fla le 22 avril femi sans train ale sans train na lisu que ça fait que mamma o Ibrahim Danyoko avec le numéro 76 08 46 64 76 08 46 64 Ibrahim Danyoko allait qui va rassemble pour appeler Nabore ambe ta famille kati ale servi ko nana bura fikrenga na famille ngala ko fe coupe façon nyeta sa ambare no sir mo travail commission organisée ngala ko fe nyinata bar ko be senebe ka fo e devner bon tan kilentana ka ba badiya ale ni samanto mo ni so kala fan bi fu an fu do kalo click ta ani konoton nata samanto mo ale ni kulugoro ni dube nyon soro marco 1 ale ni badiya nyon soro femi mamari kulubali radio bo so fala fm ale kebra la sama nambora mi to kat toujours coup façon nyeta cette fois ça fala je ko fi Abdoulaziz Jara ale ni kebra la sama ba ka fo luka 3e journée baro be sena biwlena bon ta kilomètre kalfa bugu bon entraîner 16h ale wati femi fala yirini FC ale ni espoir de nyamana kulube nyon soro avec 16h kalfa bugu bon entraîner ale sanflana femi Abdoulaziz Jara radio façon nyeta fala je ko fi ale kebra la sama nambora yame na nga district ko kono na bro ba ka fo wati na coupe du Mali a baro ko be sena district chaman kono no femi district 4 ulu ta finale sub dona ka ban finale be dasi bid machine kalo clitan en chini ga de finale la FC Gossou allez c'est battre craf concret fla en kanangolo FC AC 2000 allez FC Berto fla ni ga fla en fla tiro bitila AC 2000 c'est battre nani en fla do finale sub dona ka ban bi ulu na 16h wati FC Gossou allez AC 2000 ulu nyon soro ni mu c'est battre o be ke commune 4 ka représentant femi phase de ligue allez kenanga bra peli nambora yambe to o kumko toujours ameta femi district 6 allez konnana ulu fene ka finale sub dona bar ko yok kunche biwle nanga asak ale lakika ule nyogo so de final la lakika se batro kra fla ale kanangolo calcio ale se batro africa foto kile an kanangolo o biwle na soleil d'Afrique traîna ba ka fo final bi dasi 16h bi lakika ale ni calcio ule nyogo so Ibrahim Jamtini PCFM ale ke wala sam wa kuma nga yib la matra tra final la okera poli mala effectivement la matra gana kulu donc na bore ambeta discuter ale kono bora arc-en-ciel ale ni masafne nyon so bora final la mi baro mi kara kunu sibirdo kalo clitan ani e woro arc-en-ciel bora e masa FC bakita ke ku bora ubina arc-en-ciel se batro kan fla ani kili do arc-en-ciel kuno sire matching gara ndole nyana akere nyana no gara nyana masa don sol na utega jigi fola ka bilo de 25 minutes siri akla intaro ko ba bonda ma ka ko son soro ku je mais foro kana de kuno alvitri fana kuma ne alvitri kuma ko sele ko akli to worona on a bora district de kono bora mina district 1 akona ya foto mina sibrido do ka bolon fono kera de mina bolon kera lamatra ale ni FC Badian chef Badian plutôt wole nyon soro flani bi kele ani kele 120 ko fe militi kimani muga lamatra se ba soro saba ani kele Unyana re. Union sportive du Mazarni. Bon, bala le na entraîneur. Allez, gars, il est ça. Le ngadem zendo le aller entraîner. Oh. Abara baraka ça ne. Le matra comme ça. Abara baraka. Amna première division ni ça. Amwe boy. Union sportive du Mazarni ASDF lu fene ñoo soro donc fami yesu du Mazarni ko se ba soro fla an fu donc pour finale ba de ce kalo clé mo ga mardi do shiningene yesu do ale la matra ñoo soro avec terrain Amazon ale bon entraîner. D'accord. Avec le 20 shiningene. Ama doga ala la matra gay. Ala la matra gay. Na pour la fédération malienne basketball ale konna pour ba ka fo pataki boka bi lettre numéro 021 donc uba da ligu bela jelen klo kan ko uka klo munbe no qualifiera interligue ale konna na kuso ko to chikana fédération malienne de basketball ale konna do kalo clitan ani wolo fla mekalo la ko a menema ka ke mekalo clitan ani wolo fla donc ko klo munbu bolo no qualifier no interligue là ça la mettra faut monter en première division donc beka ga ibu to digana fédération malienne basketball la d'ici le 17 mai 2021 Sedou Amaiga secrétaire général ale tekano ko bena burapili na mora mta sena dola na ko burante ki bura dumay ba ka fédération malienne de football wi pataki boka bi fami saka fo pataki de do bura ko fami ligue de Kidal ou ka ligue premier vice président Ali Ago Intakanay bura ko la ka kalfa mina la kra kalo clitan an woro ba ka bo ko fe ando ligue de Kidal
a premier vice-président ko a fatura o fédération de ko ko ka do ke ligue no club bela de to la ko la ka ya fake bamato ma ya amina namora ya mta femi basketball ale konna na championnat national ligue 1 ale fene paro c'est la 7e journée no e clé wulu flana e andora tu bela de kun chara kunu do be ka fu musala ko fan fe depuis kuna chine as police ale ni atare nyon soro police musala ko se banyuma ta atare ka bi woro ni konoto atare ka bi saba ni wulu fla stade joliba stade bra derby ma fina a gɛlɛyara dɛ Buraka ale bɛna premier quart-temps fo troisième quart-temps stade Musolakaw kɛlen ka Joliba ta gɔnɔ ma mais à partir du troisième quart-temps Bura Joliba muso u ye tendance à renverser dɛ a bɛ kuncɛ waati min na Joliba ka 84 stade ka 78 a gɛlɛyara dɛ Bura n'i y'a daminɛ stade bɛ fo 19 points na waati Joliba bɛ 5 points na donc bita ye a ɲɛnabɔ kɔni subhanallah o de y'a kɛ basket man di troisième quart-temps u nana stade lajɔ i bɛ 15 points bila ni mɔgɔ caman n'a tɛmɛ la ka tɛmɛ u se b'a ta kunu kuna sini donc Joliba ka mɔgɔ ni tension b'i la parce que i bɛ basket to yen i bɛ basket to yen ne y'o k'i ka sport préféré i bɛ sa donni la fu i bɛ sa donni la fu a bɔgɔri dɛ donc 84 ani 74 ani 8 waati kɛra nɔ hali ni Joliba ni Sare tun bɛ jouer Sare kɔnɔna la n'a fɔra ko muso ka basket bɛ pavillon na Zoranso bɛ da o kɛlen muso basket de fana ka di koyi muso ta dɔrɔn c'est à dire k'a fɔ ko b'a woloma tɛ dɛ muso basket de ka di an ko muso ta la an ko muso sa Joliba fana parce que cɛw ta le u tɛ cɛw ta le ti voilà hali minnu b'a labɛn u tɛ an kuma ba k'a la quoi muso ta in ka di muso tɛ basket la Malɛ y'a jigin an bɛ kubu fɛn ta basket ma muso de y'a bɛɛ d'a ma cɛw ma kubu ta n'a bɔra kubu kelen 2 ɲɔgɔn la donc cɛlakaw fan bɛɛ bɛ ka sigidi kayi ale fana bɛ seba ta CBD kan ka bɔ Kulukoro 80 CBD ka 57 stade cɛlakaw ale ni Mande ɲɔgɔn sɔrɔ cette fois-ci donc stade cɛlakaw bɔrɔ bɛ seba sɔrɔ Mande ka 65 Mande ka 60 dɔ bɛ k'a fɔ musolakaw fan fɛ kunun Tata national ale ni yɛrɛ Bamakɔ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ tama ka taa Tata Tɛsifa ka so 73 Tata ka 65 KSC ni Kalaban Sport ye ale ni CBD olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ musolaka kunda Kalabankaw ye seba sɔrɔ 76 CBD ka 43 cɛlakaw fan fɛ kunun ka kuncɛ AS Commune 6 ale ni yɛrɛ Bamakɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ cɛlakaw ye seba sɔrɔ 63 Commune 6 ka 51 polisi muso cɛlakaw olu ni Atare ɲɔgɔn sɔrɔ bɔra Atare fana seba sɔrɔ cɛlaka kunda 74 polisi ka 65 donc fɛn min journée 7 kɔfɛ jɔyɔrɔ ko filɛ nin ye musolakaw fana bɔra polisi bɛ kuru 14 jɔyɔrɔ fana Joliba se kuru 13 Kalaban Sport kuru 12 stade jɔyɔrɔ 4 kuru 11 jɔyɔrɔ 5 CBD ka bɔ Kulukoro kuru 10 jɔyɔrɔ 8 Atare kuru 9 jɔyɔrɔ 7 yɛrɛ kuru 8 Tata b'a fermé kuru 7 bɛ Tata bolo cɛlakaw fan fɛ Atare bɛ ɲɛfɛ kuru 14 b'a bolo polisiw jɔyɔrɔ 2 kuru 13 jɔyɔrɔ 3 stade kuru 12 jɔyɔrɔ 4 Mande kuru 11 Eral jɔyɔrɔ 5 kuru 10 jɔyɔrɔ 8 AS Commune 6 kuru 9 jɔyɔrɔ 7 sigidi kayi kuru 8 jɔyɔrɔ 8 na CBD kuru 7 o b'ale bolo donc n'an bɔra yen an taa senatɔ ta na championnat yɛrɛ ka don championnat an bɛ don nouvelle entrée kɔnɔ championnat kɔnɔ an donna le nouvelle entrée la voilà ni ala sɔnna ma ɲinan Barça an bɛ janjo dɔn an bɛ janjo dɔn kubu janjo wa ayi kubu janjo tɛ dɔn kubu la an bɛ championnat yɛrɛ ta janjo bɛ don championnat la an bɛ janjo dɔn maa 2 bɛɛ b'a n'a cɛ jɔn Atletico b'a n'a cɛ an b'a n'a cɛ an tɛ doublé de Deschamps an segin joli ninnu na an t'a tɛ an tɛna maa si to yen ɲinan yɛrɛ ɲinan bɛɛ e ma ye k'u baasi ci an bɛ jɔ Bamakɔ la o ye Messi kunun a ka trophée 35 sɔrɔ 35e trophée Barcelone na Barça y'o sɔrɔ kunun cɛ Barça ye coupe ta dɛ 35 quoi kubu ayi n'u ka 31 na nin jɔn ko 35 na dɛ non n'u ka 31 kunun ta mun 31 35 tɛ dɛ i bɛ se ka Messi ka trophée yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ 35 sinon coup de wura o y'u ka 31 na nin d'accord n'o ye FC Barcelone kunun o kɛlen ka gagné Messi ye 2 buts kunun a doublé kɛ kunun donc a ye record dɔ sɔrɔ kunun record min n'a tɛ joueur bolo diɲɛ kɔnɔ donc il est le premier joueur saison a bɛ bi 3 don a ka bi dɔgɔyalen ba bi 3 kunun ka bi kɛ bi 3 kelen ni saison joli saison 13 13 saison bi 3 chaque saison a bɛ a ka bi dɔgɔyalen ba bi 3 c'est i ka kunnafoni ninnu i t'a vérifier ka ɲɛ ale ni Cristiano olu de ka ca o la kosɛbɛ ni El Mundo Deportivo u ko nin waati na Barcelone
ani Sergio Aguero k'u bɛ ɲɔgɔn ye la Aguero a si bɛ san 32 la ko decision a gɛlɛyalen don dɔɔni mun ye Barcelone ani Sergio Aguero cɛ Sergio Aguero a bɛ mun sɔrɔ Manchester City la o ye 13 millions d'euros a b'o de sɔrɔ Manchester City la mun ye Barça ye u ti taa taga ɲuman ɲini ba Aguero ninnu kɔrɔlen kɔrɔ Barça ko k'u bɛ a bɛ ka Barça ka 12 millions d'euros d'a ma Sergio Aguero a k'o d'a ma kɛ Barça ko o de ka ca k'a ka dɔ b'o la ko n'i y'a si lajɛ ani ko o kɔni ko wari ka ca kosɛbɛ olu ma si la ka d'a ma donc an bɛ to kunnafoniw na mun ye coronavirus bana nin u bɛ k'a fɔ ko bana bɛ Mali la halisa ne ma da la dɔrɔn bana bɛ ka kɛli min kɛ jamana tɔw kan lamɛ tile saba bɔ sisan don o don a bɛ mɔgɔ 300 mɔgɔ 200 ko la cɛ bana bɛ ka fagali min kɛ jamana tɔw la anw ta in an bɛ dugawu kɛ a kana tiɲɛniba kɛ ka tɛmɛ nin kan anw ye fɛn fiɲɛ de an ma yɛrɛ se ala kana se fɔlɔ bɛ se min fɔ bana n'a ma ye fɔlɔ Brésil lajɛ ko nin dɔgɔkun kɔnɔna la kilo kelen mɔgɔ 4000 de bɛ sa Brésil bana nin bɛɛ 4000 personnes n ko ala kana ɲɛ da ala ka ca bana ni bana bɛ se ka ala kana nin bana sa ana bura bana kɔni ka sa an bɛ dɔwɛrɛ de fɔ parce que an yɛrɛ bɛ ka balo cogo min an bɛ dugawu de kɛ an bɛ ka balo cogo min dɛ nɔgɔ ni fiɲɛw cɛla yan nɔ bura ni tubabu bila yan nɔ y'a sɔrɔ u bɛ si caman sɔrɔ an bɛ ka balo nɔgɔ ni fɛn na yan cogo min poussière ni fɛn na yan cogo min ni tubabu bila yan u tɛ si caman sɔrɔ koyi dɔwɛrɛ nin mana ko sɔgɔsɔgɔ ni mura juguyalen k'o de ye coronavirus ye mais a b'an fɛ yan dɛ bura an yɛrɛ ka cas yɛrɛ yɛlɛla sisan an ka record yɛrɛ 413 mais ko sisan kɔni u bɛ ka a remonter cogo min ko u nana ni vaccin piqûre mɔgɔw tɛ ka sɔn k'a kɛ ne kɔni bɛ ka covid wari nana e ye dɔ dɔn na an ma fɔ dɔrɔn an ma fɛn sɔrɔ fédération ma o ma dɔ di AGCM ma de AGCM ta la o ye joli an ye dɔ sɔrɔ a ma fɔ ko deuxième trace nalen la o nana ka ban dɔ sɔrɔ fana na a y'a ti di journaliste ma de club ta ye ayi non an tɛ se ka numéro la k'an numéro la cogo di Brésil 4000 morts par jour n'o ye Neymar a ye fɛn a ka société sanitaire 142 employés a b'u sara kalo kalo a bɛ 90 000 € versé u ka salaire la Neymar pour que u ka se ka fɛn coronavirus kana a kunbɛn u ye denmisɛnnin 3000 olu kɔni u sera k'u jɔ olu jigiya kɔrɔ kosɛbɛ o mun ye Neymar a bɛ k'o kɛ waati min na Brésil mais hakilina ɲuman don mais ka ni wari b'i kun bura ala bɛ nin de fɛ ni wari b'i kun ni fɛn b'i fɛ hali wari t'i fɛ bura i ka ko dɔ kɛ mun ka di ala ye i taalen kɔfɛ o ko na a bɛ baraji las'i ma n'i ye yiri turu yiri bɛ ka dumuni wa n taalen kɔfɛ mɔgɔw b'o mangoro kari hali mɔgɔw bɛ sigi mangoro susu a kɔrɔ o bɛ baraji sɔrɔ aw kɔni ka fanta jamana ninnu kan yan aw kɔni fanta jamana ninnu bura setigiba yɛrɛ ka sa ka taa janime kɔnɔ i yɛrɛ nɔ b'a la i nɔ b'a la siga foyi t'a la numanya ni numanya bɛ mɔgɔ bali janime ma an kɔni fanta jamana ninnu i ye se sɔrɔ ka ban bɛɛ i man ka jeni bilen o i man ka jeni o kana mɔgɔ jɔra la ka fɛn di bɛɛ ma don dɔ e ka système dɔ kɛ dɔrɔn n'o ye mɔgɔ fantanw lafiya a banna bon ni diɲɛ kurukara yɛrɛ ta k'a lajɛ bana ni maa min sɔrɔ n ka kalan denmisɛnninw mais mangoro kari kuma bɛ ka caman b'a dun wa bɛɛ ni seko don sama binna k'a sen kan nɛnɛ binna k'a sen kan bɛɛ fanga de b'i ni sunkalo in na n'i ye sitigi ye ale ka kari donna la e ka don fɛrɛ ni suntigɛ dumuni tobi ka taa sigi kari donna la fantan ka t'u approve dɔ ta dɔrɔn k'a dun bura sidi bɛɛ tanudon kana bila mɔgɔ tanudon kana bila k'i sadon kɔnɔ o ye tiɲɛ cɛ kelen b'anw ka sigida la bɛɛ ko a ma ko kuro kama burapili an ka sigida yɔrɔ tɛ yen sunkalo mana se kuro kama tɛ ɲɔ bɔrɔ ta ka don min kan o tɛ yen ani malo bɔrɔ o y'a ye n de kan o ala bɛ ni ɲɔgɔnya mɔgɔ kisi kɔni yarɔ o kɔni o bɛ tila kɛ foyi dɛ a b'a ta ka bin ka sufɛ de dɛ mɔgɔ t'a ye a dɔw bɛ don n'a ye ka sufɛ de ne de bɔra ni kuma ɲɛ bi bura a ka ca san 10 ye a bɛ nin waleya an ka sigida la ala ka mɔgɔ ɲuman bɛ ala ka sara ala ka sara an bɛ to Real Madrid kɔnɔ yɛrɛ filɛ nin ye bana in ye maa min sɔrɔ diɲɛ kurukara yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ maa 100 000
14 ana kunga bɛɛ bura mais a ye maa min ta diɲɛ korokara bɛɛ maa 3,000,000 ani maa 26,000 ani 777 mais b'a jira k'a fɔ a bɛ bana in bɛ ka nɔgɔya quoi donc ala ka bana Arabi Kɔli bɛ maa min fa awɔ kalo kɔnɔ a ka ca n'o ye kalo kɔnɔ bana daminɛ ni sisan cɛ maa 7,000,000 ani maa 26,000 kɔni a kɔni diɲɛ kɔni a ye diɲɛ bin yɛrɛ Madrid a dɔnna bɛ yen n'a tɔgɔ Federico Valverde ni Uruguayen don nin waati na mun ye Zidane a tɛna a ye bi na match la kɔni ko a yɛrɛ coronavirus ma y'a la dɛ mais coronavirus yera mɔgɔ dɔ la a n'o magara ɲɔgɔn na u y'a bila isolement na u y'a bila isolement na u ye promotion ta k'a bila isolement na so u y'a lajɛ u ma coronavirus y'a yɛrɛ la mais comme a magara coronavirus tɔ la u y'a bila isolement na o kɔrɔ bi match la Zidane a tɛna Valverde sɔrɔ o bɛ jouer bi 19h contre Getafe donc Valverde ale tɛ y'o kɛnɛ kan cɛ an ka absence bɛna caya dɛ absence bɛ caya dɛ maa 7 ou maa 8 an tɛ ci sa ci an bila ba jira ko n'a ka sɔrɔ y'an jalen an tɛ ci Getafe ale bandi ale tɛ Madrid bandi ye i n'a fɔ Jalakɔrɔji Badminda Kati Badminda Abana ayi wajɔ tɛ yan Asko ni Yirimajɔ bɛ ɲɔgɔn na o bɛ taa ni Mali b'an bolo yen Fesmasi bɛ yen Énergie fɛnɛ b'a yɔrɔ la yen aéroport bɛ yen i b'o kun dɔn i b'o bɛɛ ta kun dɔn yan ayi o bɛɛ kun t'olu tali la o olu mago bɛ espace de la o tɛ sɔrɔ dugu camancɛ la abada olu b'a fɛ ni kuruju la espace tɛ yen ne Togo u ka sélectionneur ne ye Claude Leroy a bɛ 2016 a bɛ Togo international kunna a ye wala a y'a sɛbɛn Claude Leroy dɛsɛra Claude yɛrɛ takuma tɛmɛna kan a takuma tɛmɛna jamana parce que lakalifi kan na ka se k'u lakalifi de fɛnɛ tuguni n'o takuma tɛmɛna mun ye Milan AC u ka français u ka fɛn africain jeune bɛ n'a bɛ ivoirien don n'a tɔgɔ Franck Kessié nin waati na u bɛ ɲɔgɔn ye la ɲina saison kɔnɔ vraiment ka na ɲɔgɔn ye Kessié a ye Milan cɛmancɛ a y'a minɛ o senfɛ u ko k'u b'a ka contrat prolongé a contrat kan ka ban 2022 a y'a ɲini u fɛ a ma ban mais u k'a lajɛ wari min bɛ d'ale ma a ka dɔgɔ 2 millions d'euros u b'o de d'a ma par an donc a ko u k'a essayer ka kɛ 4 millions ye a y'o de ɲini u fɛ n'o ye Franck Kessié Milan ma sɔn ma Milan bɛ k'i banba mun na 3,5 millions d'euros k'u b'o d'a ma à peu près 2 milliards de francs CFA dɔɔni b'o sɔrɔ n'u sera sanni d'a ma a ka taa Brazzaville jersey t'olu fɛ yen u bɛ min sara 2 millions o yɛrɛ 2 milliards de francs CFA a b'o de sɔrɔ par an Franck Kessié a dun fɔra Juventus ani Real Madrid olu bɛ k'a prix nɔgɔya d'accord donc ni an bɛ taa Serbi fɛ yen nin dabaliban ko a kɛra kunun club de deuxième division i bɛ k'a fɔ équipe min tɔgɔ FK Borak Kaka l'équipe de deuxième division i bɛ k'a fɔ fédération o ye 6 points de ninnu la u pénalisé 6 points ka tila ka wari hakɛ dɔ fɔ k'u b'o sara o match nɔ yera match truqué dɔw la fo match truqué dɔw tɔgɔ yera match truqué dɔw la donc o senfɛ o de ma diya équipe ye kunun u ka championnat deuxième division na n'o ye FC Borak FK Borak u nana ni 7 joueurs de terrain kɔnɔ bɔra 7 joueurs FIFA ka règlement na i bɛ se ka jouer ni 7 joueurs u bɛ jouer FIFA ka règlement na i bɛ jouer ni 7 joueurs 7 bɛ jouer ni 7 ye ni 7 b'i bolo i bɛ se ka jouer u nana ni 7 joueurs de ye k'u ka joueurs tɔw to so u nana fɛnɛ u nana ka na geste dɔ kɛ terrain kɔnɔ geste mun n'an filɛ carton jaune yira 7 joueurs bɛɛ la match daminɛna 12 minutes kɛlɛ kan t'o la ko k'ale man kɛnɛ k'ale tɛ se ka jouer k'ale banana match jɔ waati jɔ fura fédération ka dugu jaki yɛrɛ yɛrɛ de olu ka jaki kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ko parce que k'u pénalisera ko 6 points pénalisera fédération b'u la k'ala ka wari dɔ bi u ma ko u k'o sara match truqué la o de ma jouer o de ma bi wa o filɛ ka match de saboter sa
Bura bo yɛrɛ fana a ɲɔgɔn f'i yɛrɛ sɔrɔ yan dɛ salon minnu y'u ba ka village journée tan u fana k'u bɛna ɲangi bura k'u kan ka wari dɔ sara match ninnu organisation wari k'u kan ka sara k'u bɛ ka 13 millions de sara combien millions 13 millions awɔ ni mo sara don i b'a sara kɛ fédération kan ka wari di club ma o orange money wari tɛ yan 20 millions tɛ yan a bɛ se ka tigɛ o la koyi a bɛ k'o de minɛ an ka jurujugu ta orange wari minnu ban ka village journée tan bura k'u bɛna ɲangi 13 millions a gɛlɛyara dɛ an mun ɲini u ka mankan wɛrɛ wuli bilen ayiwa parce que olu sariya don ni sariya don a bɛ kɛ koyi u ka maa bɛ pa ko dɔ kun n'a ka maaya u k'u ban sinon mankan bɛ wuli cogo min an mago tɛ mankan la bilen ɲangini tala ka ban Sidi minnu jiginna yɔrɔ ɲangini kɔni wari tɛ se k'i yɛlɛ bilen a ye wari kuma ta wa u ka ko nɔgɔ ni nouvelle enseignant n'o ye Yaya Touré a ye yafa deli kɛ ka taa Manchester City entraînement n'o ye Pep Guardiola a kumara alors que nous n'o di Limel a yɛrɛ sisan Yaya Touré a yɛrɛ entraîneur adjoint de a bɛ yɔrɔ min na Ukraine wa Olympique de Donetsk entraîneur adjoint de don a ko k'a bɛ yafa deli kɛ Pep Guardiola ma a y'o sɔrɔ mun fɛ i b'a ye France Football waati dɔ la journaliste de sera ma k'a ɲininka a ko Pep Guardiola a taara équipe o équipe la k'a farafin a man d'a ye k'a ni farafinw bɛ gɛlɛya sɔrɔ tuma bɛɛ donc ka cɛ kɛ entraîneur assisté bɛna kɛ mɔgɔ min tɛ farafinw fɛ donc kuma min fɔra o de ye ko a ko ale kɔni ye kuma fɔ journaliste ye ko mais ko ka kuma bayɛlɛma tan ko journaliste yɛrɛ ka kuma ye ale m'o fɔ k'ale m'a fɔ ka se n tɛgɛ ma bura i kɔnɔ ko dɛnɛnafɛn kɔnɔ basa tɔgɔ fɔra dɛ caman bɛ don e ko a taara yɔrɔ o yɔrɔ ko farafin joueur commanda ye ko k'a dun tɛ bɛn de k'a dun tɛ bɛn o yɛrɛ sisi de a tɔgɔ fɔra a jamu fɔra a y'a fɔ dɛ journaliste y'a fɔ cogo min na dɛ y'a yɛrɛ de y'a fɔ cogo la ten a y'a fɔ ten de a kana sira kuma ye dɛ a y'o de fɔ ko ale ye kuma min fɔ k'a bɛ se ka dɔ farala kuma min a misaliyaw fana bɛ yen a y'a fɔ cogo min o de fɔra koyi hali e to ka k'a yɛrɛ la san mun e to bɛ bɔ Barça n'a taara Inter de Milan ɲɔgɔn sɔrɔ n'a y'aw ci a caman bɛ yen i y'a yɛrɛ ta don don min na i y'a bɛ bɔ Barça la ka taa City la ɲɔgɔn représentant tun tɛ Barça bolo o de nana ni Busquets ka n'o imposer milieu kɛ jagoya ka y'a bɔ yen a don i y'a ka ɲi n'a ye i y'a bɛ milieu tan a bɛ défense tan bon entraîneur ka problème tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se ka n ka affaire kɛ ka bon awɔ mais n'i y'a kasa yɛrɛ mun ta fɛ an k'o fana fɔ Sidi Benson e to bɛ yen waati min e to kun bɛ ka affaire kɛ hali a filɛ ka y'a fana o ye wari min da tɔgɔ ka fara Zlatan a bɛna fɔ e yɛrɛ de yɛrɛ b'a kɛ a bɛna fɔ hali e yɛrɛ ka yɛrɛ la Makelele u ye mun kɛ Makelele a san yɔrɔ i yɛrɛ Makelele bɛ bɔ an fɛ yen donni min kama a ɲɔgɔnna kun tɛ yen nɔ mais mun y'a bɔ yen wari min dara e tɔgɔ ka fara Zlatan na a don sur Europe de bɛɛ attaquant la e b'a sɔrɔ e to bɛ kɛ petit siɲɛ joli Europe bɛɛ a ma fari Zlatan na sɔrɔ kuma tɛ ka wari dɔ d'a kan o yɛrɛ sisimu de cɛ mun fɔ a ye tiɲɛ fɔ dɛ i y'a ye tiɲɛ a sera a tila ka sira kuma de ye arasisi problème awɔ tout le monde est raciste ayiwa basi tɛ sɔnna bɛ don sabanan san ale kɛnɛ kan sɔnna bɛ don sabanan san ale kɛnɛ kan lamɛn wa balimaw ko ani woso kan muso ka match kelen ne b'o jaabi sɔrɔ a tuma na n ka lo compléter fɛn in na a ma dɔrɔ dɛ muso yɛrɛ information muso yɛrɛ voilà sinon ma n y'a misali la ma bili don muso ka information a bɛ bali hali n'a bɛ ko muso entraîneur dɔ bɛ kuma bɛɛ ale b'a sport ni entraîneur dɔ bɛ Kadi Mayiga awɔ ma dɔn kuma bɛɛ ale de b'a fɛn min f'i ɲɛna awɔ ne émission dɔ bɛ kuma bɛɛ awɔ ba dɔn e ka sabu ɲuman dɔɔni k'a la o y'a kɛlen ye ne ko jara di sira wɛrɛ bɛ yen mun tɛ coucher rouge yɛrɛ yan wa fɛn dɔ ko nan fɛ ka jɛn yɔrɔ fɛ hali n'a ka da fɛ ko dɔrɔn kelen min kan a tɛ fara fara o fara bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ fara sira dɔ bɛ dan la ayi bɔn sira in kɛrɛfɛ a ka ca san ye coucher sugu dɔ b'a sira ne ka fɔ ne fari minɛ hali ne bɛ taa o de fɛ quoi i b'o sira kelen de ka taa o tɛmɛ sugu wa o tɛmɛ sugu wa a ni sira sugu la a tigi yɛrɛ yɔrɔ bɛ dɔgɔ de fa fa tora taa dana mais ni mi tora ila sɔn tɛmɛ sugu la ni awɔ ne bɛ ka i tɔgɔ ɲali ka wa tɛmɛ sugu yɔrɔ de la ayi a bɛ se ka tɛmɛ sugu kan
ayi n'a taara ko naani o tɛmɛ ka sɔrɔ ma sira tɛ ka ko mɛ sira kelen bɛna pɔn a caman bɛna pɔn a bɛna ka da sira kelen mun ta fɔ i tɛna taa fɔ sabu i bɛ taa ko ɲuman fɛ i tɛ se ka taa jalo yɔrɔ ji se ka taa ne ka sira bɛ ne bɛ taa jalo yɔrɔ ji ne b'o sira wɛrɛ tɛ dɛ fo safo ka taa bila sira wɛrɛ dɔrɔn ka bɔ ka kɛ ni kalan i bɛ se ka taa safo kɛ mɛ o la i bɛ taa sira wɛrɛ ji fɔ ko ne sira kelen ka fo safo mɛ i bɛ pan jalo yɔrɔ ji kunna wa an tɛ pasi kɔnɔ i bɛ to ka sugu ye dugumana la i bɛ sanfɛ bɔ mɔgɔ caman t'o de la o bolo ka ji k'a la kuma la n'a taara mɔgɔ de ta fana la o sɔrɔ sɛbɛn ni fa ko ba Amadou Sidibé a kɛra sababu ye maa minnu bɛ k'u ɲɛ dayɛlɛ maa caman de bɛ bi u bɛ nisɔndiya kɔnɔ u ye diɲɛ ye n balimakɛ n balimamuso ala kɛmɛ ka gɛlɛya kɛ e maa min ye wuli joona joona i k'i jigi sɛmɛ Amadou Sidibé la sabu dɔnni mun b'a bolo a sɔrɔla faso kɔnɔna la Amadou Sidibé n'aw mago b'a la a filɛ nin ye Lafiyabugu PMI o kɛrɛfɛ Sofima Kare gudɔrɔnna yɛrɛ la walima ni weleli ka gɛlɛn i to sigiyɔrɔ la i k'a wele 78 65 56 19 walima 67 67 43 17 Amadou Sidibé a fɔ ko ɲɛ furakɛlikɛla docteur min nana ka se ka don malidenw jigiya kɔrɔ ɲɛ furakɛko la an balimaw n'i bɔra belebelew la a ti sabati f'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Cheikh Tihami Haidara ka bɔ Ɲaro belebele fɛ ka kabako lama an ko min ma Siroti Misiri n'a y'i ja a fɔ kabako fura jiri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fura dakabana ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye sandani kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka s'a fara minnu bɛ ni bere bɛ aw bolo tension diabète hali ni juguma sɔgɔma ne fɛ don dɔ kilo kelen b'a dun diɲɛ don ni sɔgɔma sera o jira bura k'o tigɛ bɛ ka sumaya ale ka kuma minɛta ka gɛlɛn koyi o yɛrɛ fantan ta ye mɔgɔ la o bana sidɔnbali kabako fura in na n'o ye El Hadji Cheikh Tihami Haidara bolo nɔ ye o dɔrɔn tɛ minnu bɛ yen ni furudimi b'aw dɛsɛ ka sun ni tora ka fɛn ye dɔ fara ne yɔrɔ mɔgɔ bɛ kaba ka taa fara ɲɛko kan hali kɔnɔja balabali bɛ aw minnu na aw da ye diɲɛ don o don sɔgɔma tile fɛ ani wula aw ka bɛri ni k'a kɛ dalasi tɛmɛ 6 ye dumuni to ka caya a bɛ ka teba ala tɔ bɛ tɔ t'i ye a bɛɛ bɛ k'a bolo wa i b'olu ti sun ka tɛ u tilen ka don Pour voir 00225 49 04 26 19 WhatsApp kan wala subahana manzi kan Siroti Misiri a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ El Hadji Cheikh Tihami Haidara dɔnni ko nafa dɔnni ko cɛsiri an karamɔgɔ an wasara so kanubaw a y'a fɔ tare sabu nin ye kibaruya duman ye aw minnu bɛ n'aw bɛ so da n'aw b'a fɛ ka so da aw kana bugɔ diɲɛ waati si fɛn min ye so journal fila ye boli fɛ an ko min ma super ani le paquet journal fila ye n'aw ye ninnu ka pronostics ta a bɛ kɛ sababu ye aw garisɛgɛ ka fara k'i diɲɛ waati bɛɛ lajɛlen wa min ka di journal ko in na n'a bɛɛ lajɛlen ye o y'u ka base ye n'i y'u ka base kɔni ta ka i ka baara kɛ n'o ye a bɛ kɛ sababu ye i garisɛgɛ ka fara k'i sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na so ka synthèse kɛ ka pronostic kɛ min bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye so ye i k'a minɛ sanga ni waati ko min ma a surveiller mais tio mais secret ani super révélation ka taa fara pivot kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye so ɲumanw ye journal fila kɔnɔna na o ye super ani le paquet min bɛ kɛ sababu ye aw ka ɲɛyɔrɔba sɔrɔ a kelen sa dɔrɔmɛ 30 i ka nkalon bɔ la le super ani le paquet bolo ayi so t'i ci bilen an balimaw n'i bɔra belebelew la a ti sabati f'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Cheikh Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni fura dakabana ye an ko min ma Siroti Misiri n'a y'i ja a fɔ kabako fura jiri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fura dakabana ye ka limanaw kɛnɛya ale de y'a fɔ sariya de y'a fɔ bɛɛ anw de anw m'a fɔ koyi ka s'a fara minnu bɛ ni bere bɛ aw bolo tension an ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ye dɛ ne b'a bɛ mɔgɔ ka kuma yɛlɛma cogo di e ye mɔgɔ tɔgɔ min da kɔnɔ ko karisa y'a fɔ o y'o mɛn
Ai ni ɲininka fɔlɔ e mɔgɔ tɔgɔ man da kɔnɔ ko karisa kɔ ayi dɛ e ko sa ko an ko bafe jɔ e ko k'an ko sa ko bafe de y'a fɔ e sigi y'o mɛn cɛ ka fɔ la k'i gɛn i m'o mɛn dɛ a bɛ kuma de yɛlɛma ta ko cɛ ka fɔ k'a fɔ ko bafe ko kulo min na wari sara an ma ko bafe dɛ ayiwa u bɛ mɔgɔ kuma yɛlɛma ta ne n'i m'a tigi ta a bɛ ka kuma yɛlɛma ko e y'o mɛn sigi y'o mɛn y'o fɔ yan voilà, c'est-à-dire 26 mars dans la alimentation Mamelona 78 73 71 98 Côte d'Ivoire 00225 49 04 26 19 WhatsApp ka wala subhana mazika siro tiamisi parce que tako fari kala ye bitari ya wele ye bitari ya o me ni na bɛɛ kelen na on va partager groupe ensemble. Aw ka kalankɛminɛ ko o jɔrɔ o banna a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu a taara kɔnbɔn fa kalan kan ka kɛ ni minɛnw k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila aw ɲɛ den a don don kalan na fo ka taa fɔ k'a ka kalan o kuncɛra fondamentaux jardin d'enfants min ye secondaire lycée ka taa bila université ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen janko a ka livre minnu bɛ n'aw de kɔnɔna fililen bɛ a ɲini na collection flamboyant collection Joliba Horizon d'Afrique dictionnaire Larousse ale ni Robert Francisco Oye comptable jatikɛlaw olu dɔn fɛn kɔrɔ o y'o ye OHADA lexique et économie calcul quotidien syllabaire collection FIAM top écono guide de biologie et bio baccalauréat malien reçu anglais tout de suite 90 jours. Donc k'i ka misi félicité dɔɔnin sa k'a ye comme ta sɔrɔ m'a félicité nin bɛɛ lajɛlen ye livre kalanden a mago bɛ livre mun na wa min ye a kɔnɔla ye i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a kalanni na kɔnɔna la min ye saki ardoisie bikiw ale ni papier aram ka taa bila fɛn o fɛn n'o de bɛ tali kɛ kalanko kan a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga ale fɛ yen a tɛ yɔrɔ filimana a ye taa Bolikasomugu o sugu la k'a ɲɛsin boutique numéro 1 ma yiri ma bonya a bolofara bɛ caya livre de la réussite a kɛmɛ ka nɔngɔ kura bɔ min ye livre de la réussite e sɔngo ye ale da o bɛ ka taa e boutique numéro 1 o tile yan fan fɛ minɛnw minɛ n'o de bɛ sɔrɔ livre de la réussite la o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sɔngo kɔnɔna la Isa Mayiga su ale ni tile n'a y'a wele a b'a cɛ ka taa di aw ma f'aw sigiyɔrɔ la a ka nɛgɛjuru ye 76 44 97 04 librairie de la réussite an ka denmisɛnninw ka ɲɛta o minɛnw o sabasiyɔrɔ Tasa ka mandiya sɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔfɛn diya de la bɔdɔmusow gundo wɛrɛ tɛ cɛ minɛni la ni tɛgɛ diya tɛ n'a fɔra tɛgɛ ɲuman masiri ko tɛ bolo bɛ bɔ ni min ye guwa kɔnɔ o de ko don najini ka di nanfɛn dumanw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ sababu ye k'i cɛ minɛ k'a sigi so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sigi ani da cɛ f'i k'i bolo yɛlɛma tobilikɛyɔrɔ la ni najini ka di ye bɔdɔmusow n'i ye dumuni kɛlen ye k'a to minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ i ma najini ka di k'a la o la sa tobilikɛla ni mangoya a dunbaga ni kɔngɔmuɲu najini ka di muso mandenw ni dumunikɛyɔrɔ la dumunikɛla wasalenw ka baaraya sɔrɔli najini kɛrɛnkɛrɛnnen najini ka di ka nɛn kunu ka dalangolo to najini ka di épice ka di crevette ka di tomate ani ka di poulet n'i y'a kɛ dumuni min na hali ni minɛn falen don a bɛ laban ka sa ni ne ka dumunikɛlaw bila k'u da mugan ni nisɔndiya ye k'a jira ko dumuni diyara kojugu k'a sababu kɛ najini ka di ye najini ka di baramusoya sɔrɔli kun don najini Selminero la balena ambado ni kwaji kogoye na yija afɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension tɔw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ na i tɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye Selminero la balena Miller Stevia ni ye jabɛtitɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye
Miller Stevia jabeti mana kila ni tala keriye ibi ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller Stevia ka fara sel minero labalen kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigiw kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotaf Société Tambadou et Frères régulière de l'ESA nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotaf tambado@yahoo.fr. Wani baraji ahaba What? Kamu ada? Mana nunu lah? You want to get it? Not get it? Not get it? Ana ɲɔgɔn nɛgɛ dɔnkilida a ma fɛn fɛn min kɛ dɛ bura ni bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ la a kɛ jogo ɲuman kan bura n y'a f'i ɲɛna ɲumanya a bɛ mɔgɔ kisi fɛn minnu ma n y'a f'i ɲɛna ni ye cɛ ka taali f'i ɲɛna a bɛna taa Makan a dira ka taa Makan a bɛna Makan taliko 2nan kɛ a ɲɛ b'a la a bɛ taa a bɔra ka taa sɛnɛyala a ka sɛnɛyala kɔnɔ an bɛ musokɔrɔba dɔ la sɛsu b'a bolo a ye gira musokɔrɔba na a ye ɲininka k'a bɛ mun kɛ sɛsu na musokɔrɔba ko cɛna musokɔrɔba tɛ fɛ k'a jaabi musokɔrɔba y'a jaabi musokɔrɔba ko ale mɔdenw de b'a bolo yen se foyi t'ale ale bɛna taa sɛ de faga sɛ ni sɛ sun ale bɛna taa ka taa labɛn ale n'a mɔdenw u bɔ o dun o tora ko kɔngɔ de b'u la foyi t'u bolo cɛ musokɔrɔba ka so yɔrɔ ɲini k'a dɔn a sera a ka so a bɛna taa wari min bagan aw da musokɔrɔba ka taa di musokɔrɔba ma muso sara di musokɔrɔba ma a ma taa Makan bilen a mɔdenya fɛ komi ale sara mɔgɔ la k'ale ma taa Makan a ma se ka taa o mɔdenya fɛ a ma sɔn ka bɔ Makan ta bɛ kɛra ka ban k'a to so kɔnɔ a tɛ sɔn ka bɔ mais mɔgɔ bɔlen Makan nbura fotigi nana kɛ cɛ fɛ yen mɔgɔ bɛna défilé la fɛ yen k'a ye mun kɛ ji kɛnɛ kan k'a ɲana cɛ fana bɔra cɛ dun ma taa Makan k'a ye mun kɛ ji kɛnɛ kan mɔgɔ donna ka n'a fo de bura a ye Ala de deli ka seli jɔyɔ fila ka jɔgo fila seli ka i da Ala nana yɛlɛ sigo la hali Ala de ye jurula a ka sawura bila jurula la jurula de taara ji k'a nɔ la bon fɛn taara ji la don san na bɛɛ ka ji min na a cɛ kama
a muso bɔ sɛsu dun na cɛ yɛrɛ ka iji ni baraji dira a fana ma i y'a ye ɲumanya y'o kɛ ɲumanya filanan n ye mun fana finna kira y'a fɔ mun ma k'a wuli ka taa ka so bura ɲumanya bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko fɛ u b'a fɔ ko ni minɛ minɛ kana nin nɔfɛ k'a ti taa bura o tɛ ala ta ye cɛ nana ni minɛ minɛ kɛ kira kɔ ma k'a taa so ko mɔgɔ b'a kɔ a ka saba dɔ don u sigilen bɛ balo la a wulila k'a bɛ taa so a taara so a tatɔ so garibu dɔ y'a jeli sira la a ye bolo don a kun sanu b'a kun sanukuru kelen hali bɔ di garibu ma a tɛgɛ bɛnna n'a nani bɛɛ a nani bɛɛ kɛ garibu tigɛ a sanukuru naani a bɛɛ kɛ garibu tigɛ a taara ka so a taara muso ɲininka ko kira y'a fɔ ko mɔgɔ fara ale ma ko jɔn don muso k'ale ma mɔgɔ ye a ye muso ɲininka muso k'ale ma mɔgɔ ye cɛ sigira a ta kira ma a sebe kira fɛ yen kira ko ko k'o tuma k'a ye mun ɲuman kɛ sira la tan ni a kisira ko ni minɛ minɛ kɛ de tun b'a so a cɛ ko k'ale ye sanu de garibu dɔ de jeli kɛ sira la ale tun kan ka sanukuru kelen ale ye sanukuru naani bɛɛ cɛ k'a d'a ma kira ko san 40 o de faralen si kan sanukuru kelen o kelen ala ye a kɛ san 10 ye si kan wala ɲuman ka ɲi dɛ ɲuman ka ɲi cɛ kariyalen don ni nin k'anw bi mɔgɔw ye non ko sira la fɔlɔ n t'o ɲɛɲini ka na fɔlɔ bɔ yen o y'a dɔrɔn tɛ o ma bɔ ni naani yan fila wala ka bila an an b'a o fila tɔ fila ma ɲini min ka dɔgɔ n'a bɛɛ fɛnɛ fitinin an b'o de bɔ ko ni giribu bɔ sira la mɔgɔ bɛ n'anw nɔsɔ ɲumanya ka ɲi wa bana yɛrɛ bɛ na a fɔ ko bana min yɛrɛ tɛ furakɛ fiyewu ɲuman sababuya la a bana bɛ ban i fɛn fɛn fɔ nin ɲuman ni maa ma ye ɲuman kɛ fɛn bɛ ɲuman na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ka dɔ fara i si kan ka dɔ fara kɛnɛya kan ka laban ɲuman yɛrɛ d'i ma ala ma dali kɛ foyi kama fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a banna bolomaniw ka jan ɲɔgɔn ye cogo min dɛmɛ de b'a tugu ɲɔgɔn dafa o ye tiɲɛ n'ala tun ye bɛɛ kɛ a fama ye fɛntigi a kuma nɔgɔ a t'i ye kira ko waati dɔ bɛna kɛ diɲɛ la kira mɔri kisɛ ma a ko ten ko waati dɔ bɛna kɛ diɲɛ la sigi bɛ mɔgɔ ɲini k'i bɛ saraka d'a ma i tɛ mɔgɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ b'i dayirimɛ sɔrɔ i bɛ bonya fo segu fo sikaso i tɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ ka fɛntigi yɛrɛ minnu bɛ yen ni lajɔra dɔ bɛ yen mun bɛ kɛlen k'u bali ka sun par exemple bana bɛ se ka kɛlɛ nin ye setigiba ye sarakati di mɔgɔ ma nin sɔngɔlen na i ko cɛ ka iji ma minɛ nin ye yan iji ma taa k'a pilasira parce que a ye ɲuman min kɛ yan ni ko ale ka ɲuman ye sababu la bura ni sɛbɛn ma min ye nin sɔngɔlen na dɔ di fantanw ma bura bɛ ka mun fɔ sunkalo yɛrɛ nana bura o de kama parce que ni bɛɛ tora yen nɔ dɔw bɛ se ka balo fo ka sa u t'a dɔn fantan yɛrɛ mun ye sunkalo filɛ nin sisan i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ kuma mun minnu se tɛ maa mun i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara la o bɛ kɛ sababu ye i bɛ dɔ fara i ka ɲinɛ kan sunkalo yɛrɛ dabɔra o de kama voilà an bɛ dugawu kɛ jugu kamalen fana don ala ka kalo tigɛ ɲuman d'a ma o de y'a kɛ sun bɛ diginna ala bɛ ka dɔ de yafa i ka jurumu na sun digili kɔrɔ de ka dɔ bɛ yafa ka bɔ i ka jurumu na n'a bɛɛ bɛ se ka kɛ kunun ta ɲɔgɔn ye a y'a kɔni ka d'aw ye dɛ sun yɛrɛ de ka ɲi wa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ nana jira k'a fɔ sisan sun yɛrɛ de bɛ maa kɛnɛya fana i tɛ kɛnɛya mun yɛrɛ sɔrɔ dɛ sun de b'u i kɛnɛya yɛrɛ de o b'a jira ko ala bato don en même temps fana a bɛ ka tila k'an kɛnɛya tugun championnat national Ligue 1 an bɛ don ale kɔnɔna na i b'a fɔ tile 11 na balontan kɔni bɛɛ lajɛlen kun cɛra ka ban bɔra an bɛ se ka remarque fɔlɔfɔlɔ mun kɛ fɛn min ye Stade Bamako tun y'a f'i ɲɛna ko n'u tora ka gagner k'u bɛ kɛ jɛkulu fɔlɔ ye bɔra Stade se b'a sɔrɔ ils sont prêts maintenant a laban kana k'i ta ye dɛ a laban kana k'i ta ye dɛ Buraw ko k'u b'u to la ko sani law bɛna kɛ champion de ye esa kelen bɛ janjo dɔn san joli a kelen bɛ janjo dɔrɔn dɔrɔn a laban a bɛ sɔn ka k'i ta ye koyi ka club ka fara ɲɔgɔn kan réunion kɛ ne ko ne sabe k'i sɛnsɛn ka na club tɛ fara ɲɔgɔn kan réunion daminɛ ka réunion ka kojugu la non t'a la dɛ bɛɛ bɛ baara kɛ de i bɛ baara min kɛ o b'o de sɔrɔ a bɛ ka réussir fɔlɔ d'accord donc tile 11 ale kɔfɛ sɛbɛn k'a fɔ so bɛ ale soni cokɛra 4 ani kanagolo o kɔfɛ sa juruba kile club ale fɛnɛ se b'a sɔrɔ yɛlɛ olympique ka 1 ani fu Maïga ale bi 1 sɔrɔ ka don Real Bamako ale ni AS Police bɔra degeli karamɔgɔ kura fila o fila ni bɛ ka donni kama fu ani fu o don kelen na fɛn min Isfas ale ni 11 caractère dernière la bɔra balontan yɛrɛ kuncɛlen kɔfɛ pewu 11 ka cili kɔlɔsiba Cheikh Si a ka erreur ba dɔ sɛbɛn bɔra 93e minute bɔra a bɛna bi 1 ta ballon fili kana défenseur attaquant min ɲɔgɔn na bɔra ale bɔ k'olu kunbɛn attaquant ma a lobe match yɛrɛ balen a bi dɔrɔn ale tɛ match bila
donc histoire ça le se battre kele ani kanangolo elle se va à la msado ale tuma stade bismillah burabal da fo be gela kusube nka finalement stade be se battre kele ani fu Sadio Kanouté ale ko bigle do maay o dokil na kulu ko fi set dugulon flare be joro fo la bagru bana ale yes bugul fene nyongo soro yes bugul digri kam wo fene faleni a saruma wo faleni be ala msado fu alfu o kletal kilina o kuma kona bra yes as bakari jan ale ga bersa bismillah reka so am se ka fo ninga jeto kay kusube ne bagaja fene kam victoire fo le nyina baroli ko fi reka so o reka so do blacksal ci okra kele an kanangolo asidwan musa keta duguti burana to ko balandra tabulu ko na tro positiona ka be wala seme ay seba so asono ko kra fla an kele do agayna o ko fe bay ka fo kas de sibare ni yes kita bura kita ko fene tamna ta motika fi balanta gelemamba ay ba fla bila kele an kele do fay match kel meritar la be temps mercredi do kalu klim ko an kele nyana kulu ko ale asko an ko fina ka bura am no so do kli tan kele ko fe classement provisoire fe ni ka so ka bon tambe makay ba fulo ka pour a am ska fal tapé ko tira stade joro fro ko mo ka o babulu joro fla na 7 golo fla ko mo ka o babulu mais du lo fla ka franca wolo fla stade ka franca e woro am ka jeta bura stade ka joro fro le premier ka so ke match ale la stade tra fla ni ke du lo fla ka so kele an kele donc bi marqué à l'extérieur do ma ke folo bi mari à l'extérieur do ba du stade ke premier pour lui na ko mo ka babulu franca e woro joro fla na du golo fla ko mo ka franca e wolo fla u grabirare 4 matchs 4 victoires ana ko le wolo bra non ma ka ni ge sama di yola sama di bro ka ni ge me ya ba so ti ga kuma la mele Allah akbar ay me bro mara ni match fana da la sarga chance gara mi awati premier deuxième wa to sala ashima gagne sarga victoire fla to depuis sarga to ka commencer ka gagne voilà tableau ni ko shima gagne deuxième tour ni ore kera gela ere de ci ta ka gagne do joro sabana yesta pourtant ani kononto bare ka alsa kuli shirle kuli ga gela alsa de joro sabana pourtant ni kononto joro enana irel be pourtant ani wolofla joro journa el seba pourtant ani woro joro worna police be pourtant fla joro wolofla asan pourtant ani fla joro shigina bugni ba be pourtant ani fla joro kontra asidon pourtant kini joro tana kasiri sabare kuru saba bura kasiri ma faratu boraro utaide bura on se joue comme 3 points kana faradi do dede uga wada bubu jigi o dede pour be bura julu ba seref no bala ka ta ku fe dron ay se ba trop kili fu o ba ka kuru muga ani saba franca ni tan saba premier deuxième yele wala puis pourtant ani kononto premier ramu yele ni jubar retumi on premier contre deuxième adam droga milieu peut-être yele mbe gre donenga jubar se ba sur do pour saba be du ni toujours pour nan cette fois-ci ka so ke yele kuru ta ani kononto franca o duri bakari jande fene be gre kusube joro sabana pour tan woro babulu joro nanna on ko fina ka be buraga bol da kelme ko fe pour ta an duru an ko fo da nan tara nyana ta do ha itira ba da ay bagada ti ali la retour ka flani be bongo 0-0 bagada be se ka joro durna 11 cratère pourtant ani nani joro worna black star pourtant ani saba joro wono flana isasi be pourtant ani fla joro shigna sobe pourtant kile ga sobe ka bontan fla o be ko fay ke bram no fere soro sobe to na ta bontan na soni e go ko fi soni contrôle ni sobe mo so mata e c'est vrai que gagner si on est que wara soro ka foko u ya à 3 points u ya di soni mo donc joro kontra nyana be kuru kono bon e kuru shigma bro bon da kile fene ko fe soni le gaw joro tanaba e ale bulu kuru wolon fla o do bo wi tan ani wore do na ma ko bon kunjara mo jare tar kile be fene nyana asko o be karaba do deuxième journée bro bora be dal biwle na tante tourner aho do biwle na bon tan c'est pas do be ke ça joue de ça joue quand on ferme le 31 mai do biwle na bro bon tan fa stade moro kitale ko nana 17h wati bi bay ka bro ni derby pour derby do stade le Bamako et le Bamako les derby match aller et là tout c'est pas stade quand fla ani kelinga bi sabab be do na penalty la o bitay retour au boulane stade et là le Bamako 19h il est olympique il se fasse le ben soro donc bi c'est ko fait pour venir à damana derby mangani a fla be ko sport là o bi boulane c'est ko fait venir derby mangani AS Douane LCBA tala on na elso ko Bamako ya flandi retour bi bi stade mo ko na tela bi bay ka fo venir derby mangani aywa bi la nya choro sa na men bela ha LCBA ça le meilleur attaque de Boubou le championnat de Badalina ils ont la meilleure attaque bi do club cité manyo mi anyo lo oui bi do la ko défense bi na te défense ko lo de oui bi ta manchao mais ni ga ti fana ta ko aywa championnat o te bala de bi 17h wati stade Mamadou Konaté cette fois-ci asko en Black Star Burako balla bu c'est la morja am ñoko so bi bi mo ngona 17h
lundi don sini kalo tile 19 kitakaw fɛ US kita ale 16 dugu 7 ni balontan de ka gɛlɛn kosɛbɛ deuxième contre troisième a ma nɔgɔn dɛ Stade Moro Keita la lundi don n'o ye sini 17h waati police casse de Sévaré dɔn ni dugumɔgɔ 2 ka kɛlɛ ni mun ye sɛbɛn sɔrɔ a bɛ fisaya ma kosɛbɛ o ka yɛlɛ dɔɔni Stade Moro Konate la o sini lundi kelen na Asom ale ni PS Buguni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc sibiri don baara ninnu bɛ continuer kalo tile 24 Sowe ale bɛ Jolibase bisimila Burkina damana dɛrɛ mangani a n'a sɔrɔ Sowe ka position man ɲi kosɛbɛ donc mardi don kalo tile 27 baara ninnu bɛ kuncɛ 11 secrétaire bɛ Badajan bisimila o bɛ kɛ Bamakɔ yan Gawakaw fɛ Soni ale ni Ɲanadi Kulukoro olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc an ka don Afrique caman an ka bali kɛ n'an taara Côte d'Ivoire an ka fɔ ka Saint-Louis aventure o bɛ sen na pour Union Sportive de Grand Bassam ani Africa Sport o ye Afrique fila min kɛ 1 ani 1 ne ka temps sportif Bafin ani Azi Dameguru gɛlɛya 2 pour Africa bɔra sama woro fana cɛ dɛ ɲa match bɛɛ su bi égaliser balontan kuncɛtɔla yɛrɛ dɛ a gɛlɛyara dɛ bi dimanche na sa Sela Club d'Adjamé ale ni Sol FC Astana ale ni ASEC Racing Club d'Abidjan ale ni Boaké FC Sporting Club Gagnon ale ni Académie AFAD donc groupe A la fin AFAD devait être à 12 points déjà FC San Pedro 6 points troisième Azi Dameguru 6 points groupe B premier ASEC 11 points deuxième Racing Club d'Abidjan 9 points troisième Sol FC 7 points donc n'an bɔra an bɛ taa Burkina Faso k'a fɔ olu ka 25e journée la baaraw daminɛra kunun AS Police ale ni ISFA n'o ye Sɔrɔdaso ye polisiw ci kunun 1-0 Bobo Dioulasso ale ni Toza olu ye fila min kɛ 0-0 Alamu ale ni Léopard 1 Union Sportive de Ouagadougou Izo ale ni Massi Dépôt Pau gagnéra 2-1 bi dimanche na sa i b'a ka fɔ association de fonctionnaires de Bobo Dioulasso olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati match bɛ kɛ Bobo Dioulasso étoile finale ta ale ni Asfa Yelenga Sounabel ale ni Sanitas Vitesse ale ni Sengbe Koudougou Burkina n'o ye Sounabel n'o ye Société nationale d'université du Burkina Faso sisan an ka énergie mɔgɔw an bɛ tigɛra f'u ye wa sɔgɔdɔ kabi sɔgɔdɔ daminɛ an tɛ ka kuran tuma min ba ye Mali la an kana fɔ jumɛn bɛ ɲɔgɔn kɔ maaw min énergie bɛ ka tɛmɛ maliyɛnw kan wa ɲɛma yɛrɛ bɔra ka kuma sisan ko ni miliyari 200 2300 combien milliards ko ne sɔrɔ ko kuran ko mina fɔ bura ni fɔli labila i kana tigɛra fila ɲɛ sinon an tɛgɛ bi sɔrɔ sisan bura tɛgɛ tigɛ bura fɛ yen bura tɛgɛ tigɛ ale fɛ yen bura i b'a sɔrɔ a tɛgɛ tigɛ fɛ bura i sɔrɔ fɛn de bi k'a ɲɛfɔ an yɛrɛ sɔɔni sɔgɔmada na 10 heures a tigɛra fo sisan ma bura bila ye wele da an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la semaine laban na an bɛna marché énergie ko a tigɛra fɔ ayi wa ka buru Sounabel kala si fɔ n'o ye Société nationale d'université du Burkina Faso deuxième ISFA n'o ye Sɔrɔdasiw ye 45 fois troisième Sanitas 42 fois Sénégal u ka match aller fila taara kunun n'o ye Jara ale ni Stade de Mbour olu ye fila min kɛ 0-0 Teungueth ale ni Dakar Sacré-Cœur Teungueth gagnera 2-1 Teungueth ale bɛ championnat Sénégal 24 points deuxième AS Douanes 22 points troisième Génération Foot 21 points donc Bali sport de match kunnafoni dɔ ye ouais bro sport de match kunnafoni mɛ an taa coupe bɔn ni magaji bɛnna tapi an b'a fɔ coupe quart finale kɔni match 3 kɛra FC Bengadi ale ni Tupisa ɲɔgɔn na Tupisa ye sebaga sɔrɔ 2 ani Kanangolo kɔfɛ sa FC Marouane ale ni Étoile Tenengo sebaga sɔrɔ 2 ani Kanangolo kunu match min bɛ yen nɔ match de filɛ nin ye o ye Logosu ale ni ASBT sebaga sɔrɔ tiro de la 3 ani 1 bi match min bɛ yen match de filɛ nin ye FK ale ni AS Blo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lassana Bacili a ye kunnafoni d'an ma bɔn n'an bɔra an bɛ don football féminin kɔnɔ la bɛɛ b'a k'a fɔ ka championnat national deuxième journée match tun bɛ sen na pour match minnu jaabi sɔrɔ olu de filɛ nin ye AS Mali ale ye sebaga sɔrɔ Tigres de Kayikan 6 ani Kanangolo o kɔfɛ Iswas ale ni Super Club kun bɛ ɲɔgɔn na Iswas ye sebaga sɔrɔ 7 ani Kanangolo AS Momo ale kun kɛlen don ka Amazon Commission bisimila Amazon taara sebaga sɔrɔ 4 ani 2 o kɔfɛ Terra de San ale ni Santoro kun bɛ ɲɔgɔn na Terra de San ye sebaga sɔrɔ 2 ani Kanangolo kɔfɛ sa Badian FC ale ni Sibardon kun bɛ ɲɔgɔn na Sibardon ye sebaga sɔrɔ 3 ani Kanangolo n'o ye football féminin deuxième journée Senegal ye message ci ma ko kura bɛ olu fɛ dogoro Senegal o de Mali yɔrɔ caman don dɛ hali sɔgɔma ni Senegal fana ka communiqué sɔrɔ bi Segu fana ka marché sini u bɛ taa énergie direction régionale da la k'u bɛ taa manifester
Sitting pas de bolo bolo. Ah, on va comment c'est gagné. A bro ça ça disait on va faire un peu ça quand c'est un homme mara de la main. Ah non, on est téléphone ça comme ah je dois le modèle pour ça les bolo. Là oui. Tela quand c'est la main au sol là, main au sol là. Ame doge energy ala ka kuran ta fanga du. Parce que kuran bi ma son lo no. O hala fa. Ya mina marché wo. Ne Ligue 2 France. Et ça c'est un jeu en tout temps. Seulement le Havre 1 3 camps. 3 guerres à 1-0. Valenciennes gagnant 0-1. Gagnant. Oui. Le bras il va là. Kodowe. Yake, wati yake. Il me fantôme to yo. Bra ni kuran tigara. Anta kuran tigara fait manga. Mais on a sauté le groupe de manga. Ah, on dit quoi ni? It's a flow. Kuran tigara grand télévision. Groupe fera c'est le gars. Fait quoi quoi ka mangi. Quoi tu dans le flow là, tu veux toi là. What you gonna go by for now bro was it? Non mais besoin pas mon foni. Groupe na manga ka beaucoup du. Voisin la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka du fɛrɛ ma ka du la a b'u mɔgɔ caman bali ka sunɔgɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ la ça c'est vrai bon ale a bɛ ka baara kɛ baara ɲuman don dɛ ka taa yɛrɛ ma mais an minnu bɛ a senɲɔgɔn ye a bɛ k'an tɔn a ka position wɛrɛ ɲini o la bon nga wele la ko kuran tigɛlen don ko debi sɔgɔla ko sa ko ni tɛgɛ fɔ ko ni sara sa warga ya mo warga Mena uru sala. D'accord. Nous est Ligue 2 à l'état cette journée. Vraiment Havre 1 3 camps 3 guerres à 1-0. Valenciennes gagnant 1-0. Sochaux pour FC 1 Rodez par FC 2-2. Dunkerque Grenoble 1 Chambly Amiens. Chambly gagnant 2-0. Malaysia et Bilo la semaine double à 45 minutes. Auxerre Nancy. Auxerre gagnant 3-2. Ajaccio New York, Ajaccio gagnant 3-0. Toulouse Châteauroux, Toulouse gagnant 1-0. Donc, nombre en Ligue 1 en France. On va voir Kounou Samati Flatana. Angers Rennes gagnant 3-0. Rennes a 3 buts, mais Serou Girassi a bigé le 90e minute. Marseille a eu le match 3-2. Ça, Paris Saint-Germain a eu le 7e minute. Paris gagnant 3-2. Paris gagnant 3-2. Match gagnant là. Ah, c'est la mi-temps 0-0. Mi-temps era 0-0. Le but de la fausse 70e minute, 500 avec qu'on a 2 minutes que le coffre, Mbappé allait à dos. Mbappé tout a pris la deuxième but. 93e minute. On a égalisé. 95e minute là tout connaît. Icardi allait la troisième but. Vous rappelez le froid le but il y a un ballon dans la libre pour Hazard quoi. Talent ne va là. Tu vois qu'il est. Ah ça va avoir du charge chez le cono. Ah va ça ça. Strasbourg. 13h Brest Lens. 13h Reims Metz. 13h Dijon Nice. 15h05 Bordeaux Monaco. Il va match mon goal bedder na pour appeler 15 minutes sur la 0-0 là. 19h Nantes Lyon. Donc, Angleterre, 32e journée. Everton, toujours. Ni un de classement maintenant. Oui, un classement quoi. Un classement maintenant. Un de nos. Angleterre, 32e journée. Everton, toujours 2-2. Samedi, 60 ans, Crystal Palace. 60 ans, il y aura 3-2. Wolverhampton, allez, c'est financier. Wolverhampton, il y aura 1-0. Vu les machines dans sa main, Arsenal a donné Fulham. Pour que nous soyons midi 30. Donc 15h, on s'est sénaté Bourgeois. Arsenal Fulham, on va machine avancer la donnée. Arsenal Fulham. Qu'est-ce que vous mettez à mal? Donc 15h, on s'est sénaté Bourgeois. Avec Manchester, 19h, l'identité de Liverpool. Dans la même de Koubou Kenaka, on a Angleterre, on va Koubou demi-finale, il faut attendre à Koubou. 0-0 Arsenal Fulham, 0-0 la 45e minute. Non, Chelsea, allez, moi c'est Chelsea. Pour Chelsea, il y a la Koubou demi-finale là 1-0. Les Blues. Les Blues. Mais on regarde Fulham, Benson nous dit qu'il y a Fulham. Benson nous dit pas parce que. Il est censé le sur. Eh alors, on a gagné. Tu vas faire Pep Guardiola, il est pas avec Koubou. City entraîneur. Voilà, à 10 jours, il y a un match.
Ligue des Champions. PSG. Le PSG a moitié Ligue des Champions. Après, l'élément on a joué le coup là. Kevin De Bruyne, au banana. Il va. En tout cas, c'est final de la vie. Allez, tout le monde joue final là. Ah, jour là. Oublié, on peut pas m'en aller. Ah, bravo, Géro. Nous, on a dit que dimanche 17h30. Vraiment bête, il va bête, lui quoi, il va bête. Il va bête, on est à problème. Il va bête, il va bête. Dimanche à 17h30. Leicester City Southampton. Espagne, 31e journée. Bi match où est en cours, Coupe du Roi à la finale tana. Match est en cours. Moi Bilbao à l'Uni FC Barcelone. Barça qui est à cours 4-0. Antoine Griezmann. Frankie De Jong. Lionel Messi a doublé que cours. Donc Barça qui est à cours 4-0. Barça est pour sur cours. On va Catalan, on félicitations. On va te refaire, on va s'en te refaire des nouveaux. Comme Messi, pas bravo. Là, on est Espagne, 31e journée. Et là, Soudan FC Séville, au dame de la Roma. Séville a 2. Soudan FC Séville. En juste 60 minutes. Osasuna Elche. Osasuna gagne 62 minutes. Donc, c'est 14h15, Elbig, 14h15, Atletico Madrid, Elba. À la veste US là. 16h30, Cadiz, Celta Vigo. 16h30, Betis Séville, Valence. 19h, Levante Villarreal. Pendant Atletico, comment? Atletico, Alenia, Elba. Il y a le 14h15. Donc, 16h30, Cadiz, Celta Vigo. Betis Séville, Valence. 19h, Levante Villarreal. 19h, Getafe Real Madrid. Le match de mandat là, Légende. Ah, exactement, moi. Ah là. Elle m'a dit légende là. Il vient à Yamla, mon cœur. Légende. Italie, 31e journée. Sampdoria et la Gironde. Sampdoria qui est à 3. Proton Udinese. Udinese qui est à 2. Sassuolo allait Fiorentina à 3. Cagliari qui est à 4-3. Donc, sans Milan, c'est à Milan. Milan a un jour mais. Milan qui est à 2. Donc, nous, 13h, Lazio, Benevento, Batou dans la Rome. Lazio gagne un jour, on joue 18e minute. Atalanta Bergame, Juventus. La Juve 0-0, 13e minute. Bologne, la Spezia. Bologne gagne 1-0, 17e minute. Torino, Roma, pour 16h. 18h45, Naples, Inter de Milan. On continue lundi, 19h45, Hellas Vérone, Fiorentina. Allemagne, 29e journée. Donc, nous, connaissons Augsbourg, allez à Milan, bien fait 0-0. Union de Berlin, allez Stuttgart. Union de Berlin, il y a 2-1. Fribourg, allez 5-0, 4-0. Wolfsburg, allez Bayern Munich, Bayern Tomatovicci, 3-2. Riche Choupo-Moting, comme on a Bicro, le Bayern Francfort. Oui, Mönchengladbach, allez Francfort, Mönchengladbach, il y a 4-0. Bayern Leverkusen, allez FC Cologne, Bayern Leverkusen, il y a 3-0. Leverkusen à 3 000, Malin Jalebino, à 3 Moussa Djabi, à 51e minute. La but de machine à 13h30. Donc nous allons vers 16h, Mans et Tabelle. Est-ce que le match va reporter? Mans et Tabelle, on va match reporter là. Donc, Namboro là, on va continuer la Ligue des Champions. On va la Ligue des Champions. À la finale de dame le mardi le 27. Le mardi Kounoua. Mardi Nata Kounoua. Le 27, il y a le Madrid Chelsea. Bali dit à quand nous ça. Non, non, c'est non. Tout le monde est tout le monde doit être un mot là-bas. Il y a des gens là-bas non. On voit l'enfant là bas fait. Donc, chama ne veut on chama ne veut le mêler là. Bon, maintenant qu'il fait. On le fait dans foyer. Ayo saranga. Ne la ligne ligue tamba le champion. Ah oui, et il y a ligue là, il y a du bon boulot. Ayo, il dit ah. Non, au milieu du final Kounoua. PSG Manchester City. Au final 19h. Donc, nous, Europa League, allez, frère, avec Julie Kounoua. L'entrée à Kounoua le 29. Villarreal Arsenal. Et Manchester United Roma. Donc, nous, Ligue des Champions, nous, pour la folie. On a folie le Florentino Pérez Maria, c'est où tu veux dire, tu vas présent. On a folie, ouais. On a décidé de faire du tout, on a continué, c'est ça, présent. On a folie, ouais. On nous a dit Bernard Tapia, on a folie. On nous a dit le bâti, il y a le draï. Exactement, le football à présent, on a folie, ouais. Kassim Kouari, Yamox, on a folie. On a folie dans Salah Babi. La Ligue dans Cheikh Kanté. On Kanté, DC4. Commission de l'ensemble du au président, on a folie pour Kanté.
Isa Sylvain, monsieur le maire en Mafo. Moussa Sylvain, j'étais pas à Nicolas en Mafo, il est vice-président. Baketa en Mafo. Il est le président, Mohamed Sega Sissou. Il y a beaucoup de présidents, chaque semaine, Tate. Qui t'a tiré le Mohamed Corpus en Mafo. Oumar Daf, Samalon, Gassouba, Amadou Dajé Salé, Pakou Sida, Son Baro Kele, Pouvoir Sylvain Colon, Issou Fokana, on s'en Tate Moraka, Sam Djema, Sam, Mamadou Samake, Sam Djema, Mafo, le Djiba Sir, qu'on a la même Bassal Silafo. On est Tate, pour la Djama Moufo, je vois si c'est. Et là, qu'on a la même sur le Sofo. C'est le Moussa Salé Guissé. Salut Thierry, ani Brema Jalalola, Amofo. Je suis un mauvais colonel en Folivaille. Je suis démarré sur votre gagnement en Folivaille. On a tout le président, on passe la pour lui, président de l'Amafo. On va nous faire un débat comme la Téboula. C'est mon goût ça de l'Amafo. Madame Foni Dumori, on a un sur la masse en Boula Amafo. Moi, à 19 février, Badia président sans le Boula. Le papa a fallu le papa. Et ça coule Simon. FC Simon président a fallu ça coule Simon. Ce que moi c'est là, on s'est fait président. On a vu président Louba de la Diallo. Bien FC président, je pense que c'est à ma faute. Et tu as demandé président facile là. Comme je n'ai plus président, je suis souvent fallu ouais. On a peut-être Moussa Sanré. On met mon ballon pour un an nommé. Son le nom na France la ne kɔfɛ comme a dɔgɔnin ale yɛrɛ kun farima na dɔɔni a dɔgɔkɛ baba o de bɛ to ka na segin yanni nɔgɔya kosɛbɛ donc an ka foli bɛ Mɔdi Balo ye bakɔrɔba kulubali an ka misi wele an ka fo Bakari Konate Balo Bugu Konate Bugu Juma misi la dɔɔni don Hussein Siribe ale fana misi wele la ye kuma pɔnna la an ka foli bɛ wa Modi Sila an b'a fɔ kuma mugu a nɔmi Isu Jate Basi Sila an ka nɔmi Sulemani Jarale mo Bukan datara sunu la kama mbula mafo Barabila mando kona ka foli di Sego la sana kanema ka dangoroba mafo ya ko Sego anaka talibo ka foli be ka foli di Gausu Kaluberte la rabina ka Sego be fosiba ka mufo ali so ama ya ko ane femi ya ndaw ya ndaw ama fena fo Barabila mando kona ka foli di agence immobilière de Meso Siribana ka Sego ba onna ko foli be ka foli di agence immobilière Ibrahima Kulubali e viena ka Sego be de la Corodiga dabo ka nyesi ozo pre ba rono Barabila ka foli be donc pour faire une fusion Traoré aller doit se voir qu'on fait star sport dans ma famille Cheikh Amala Traoré inspection de travail la mal fait pas fouiller Cheikh Maru Karanyara amba le fouiller wati na fota c'est Modibo Sane ko van ba fou Abdou Kangama fait me bon plateau là avec grand marché la souba ko amba fait fou Zigri Siri afina bela men na problème ba fouiller ouais ni wati na mo sans le ko fana ba na ba fouiller wati na solo kulubali fota c'est jumana fofana amba le fana fouiller wati na gasu jala branga fouiller WhatsApp mo bela bile mo na mi kan la direct la sanga fouiller bu be bra ami chef ko sama na dara na ka dema bela bile fofo ba on jengna bula ne ko mi ro ngora so da ro ne da sama ko ale aso ne faji awu ga dim zulu tuna to fatma ta zarawi fonaji shiwa sanani wona la a farla geleno atuna le samedi 17 avril ne ko ne mo ka gara ma don wa ne la ka dino ni mo mi deni ga ja sanani te ka fala ka wole le 75 11 89 11 76 36 25 19 oui c'est vous sanari là c'est le Dumanzana akoko akaportefeuille tuna arabe la mardi 13 avril akara 13h en centre commercial ni ronche akaportefeuille no akatni na ba kono akam ni candidat espagnol pas de la carte non c'est moi mais papier ni to ana na je ka fala to ka permis sur mani là 66 97 58 99 78 82 19 50 ka ana na je ka fala alsa kungo la sa ni Moussa Traoré na se me bon ni jamne bula ava ga benu tuna ko ga papi na ma tawa ko na ba ka catégorie ka molu catégorie ka katni na ma fiat moto ka na ka do ni mo na ko benu to ka na je ga fala ka au lieu de 97 07 33 39 ou 79 49 41 77 d'accord et pour les là-bas, le ministère des Transports et des Infrastructures, pour avoir motocyclette ou clover, mototaxi, katakatanu, engin de roue, pour permis de conduire, les certificats d'immatriculation, pour parler de mototaxi, la direction régionale des transports terrestres, et plusieurs, permis de motocyclette ou un tricycle, c'est là que tout voilà que tout le monde. Je vais ajouter l'autre, tout l'examen que vous pouvez passer l'examen à la voiture. Donc,
demande des certificats d'immatriculation 4 grises, accompagné des certificats de mise en consommation délivrés par le service des douanes, sont recevables tous les jours au sein de la division 4 grises des directions régionales des transports terrestres et fluviaux. Le ministère saisit l'opportunité pour souligner l'importance de ces opérations pour la sécurité individuelle et collective. À ce jour, 681 permis de conduire, des motocyclettes et mototricycles, 422 4 grises ont été délivrés. Donc, quoi faire sur le communiqué, nous avons motocyclettes et mototaxi. Bita va bla il ne ani siri on yo so siri ta 13 la ta 14 la tu ko fa ne mari ko no para final bien front la on ba su ko su ma me yo be ko shi bara ala so ma jira fo san fe vendredi o bla